فیاض الحسن چوہان کا گجرانوالہ جیل کا اچانک دورہ، سیدھا بچوں کے وارڈ میں چلے گئے اور وہاں پر جیل انتظامیہ کو باہر نکال کر بچوں سے خود گفتگو کی۔ سماجی کارکن عدیل شہزاد اور چودھری عبدالماجد نے ان کے اس عمل کو سراہا۔ ہاں جی بشر کیا حال ہے؟ کوئی مسئلہ مسائل، کوئی ظلم زیادتی، کوئی غلط رویہ انسانیہ کی طرف سے؟ دیکھ لو اپنے سارے فائدے کھاتی ہیں نا، کوئی ہے کوئی بتاؤ؟ میں اسپیشل کیا آیا ہوں یہ دیکھنے کے آیا ہوں کہ آپ کو ان سب کسی قسم کا کوئی مس بہیو کھانے پینے کے حوالے سے کوئی ایشو نہیں؟ کیوں جی؟ انتظامیہ کی طرف سے، اہلکاروں کی طرف سے ملاقاتیں ریگولر کرتے ہیں آپ کے گھر والے؟ ہفتے میں کتنی دفعہ کرتے ہیں؟ ہفتے میں ایک دفعہ؟ تو ملاقات کرواتے ہوئے کچھ ایسی شیسے تو نہیں لیتے اگر آپ سے؟ دیکھو آپ کے گروپ بھی ٹرائی ہے، کوئی ہے بات دل کی تو بتا دو، کسی کا نام نہیں آئے گا، میں نے نہیں بتانا سپرنٹینڈنٹ کو، میں نے نہیں بتانا کسی اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کو، کسی وارڈن کو، آپ مجھے بتاؤ جیل میں کوئی کسی قسم کی غیر قانونی غیر اخلاقی کوئی چیز ہو رہی ہے مجھے بتاؤ، وہ مجھے پتہ ہوگی اور آگے آپ نے فون پہ لینا اس کو سارا حل کرو۔ ہاں جی اتنے کسی نے مارا ہے؟ یہ تھانے تو ہے دنیا والا شہر تو اچھا اس تو علاوہ جی کوئی کتنے دے والا مسئلہ؟ پیر میں کیوں ہے؟ کیوں؟ ادھر ہو نہیں یہ جلا بھائی تو اس کا علاج ہو رہا ہے نہیں ہوتا؟ نہیں اس میں بھی زخم ہے تو اس کو دھوبے کیوں نہیں رکھتے؟ فیسلٹی نہیں ہے واش روم کی؟ نہیں تو ویسے بھی تو سامنے باتھ روم ہے نا، اس پہ اپنے پاؤں دھو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کسی مسئلہ کو لگتا بلاؤ آ جائے یار بیگ صاحب بلاؤ، بیگ صاحب کی مسئلہ ہے، وہ 8 دن تو آیا پچھوں جانا، ادھر آ گیا، آؤ بیٹا ادھر تم اٹھ ادھر، سارے پیر جو ہے نا خراب ہوئے ہیں، کسی کوئی جو ہے نا تو صفائی وہ نہیں انچارج کون ہے کیڑا بارک انچارج کیڑا چیک کرایا نا میں سر فون آیا میری بندہ چھٹی تے گیا سی نہیں تسی کی ہو ہیڈ وارڈر ہو؟ نہیں سر ایس ٹی وارڈر ہیڈ وارڈر ایس ٹی وارڈر وارڈر ہی ہوتا سر سینئر وارڈر تھوڑا اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ اس وارڈ اس میرے کا ہے افسر کون ہے؟
आप हैं? क्या नाम है आपका? शाहिद। ये बच्चे की जो है ना पाँव की हालत देखो। कभी इन बच्चों की जो है ना आपने कुछ देखा है कि रेगुलर हफ्ते में कोई एक दफ़ा कोई 2 दफ़ा को इनके पाँव क्या है, इनके हाथ क्या है, इनकी सफाई क्या है? सर रोचक अभी भी अभी इसने जो लिबास पहना हुआ है ये क्या है? सर ये अपना चेक कर लेते हैं तो बंदा को प्रोवाइड ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣ थोड़ी जी चीज़ें। ठीक है एक है कि आपकी तयशुदा ट्रेडिशन ज़्यादा चीज़ें होती हैं, एक होती हैं कि तयशुदा ना भी हो। जी सर बरतानिया जो है ना वो बगैर आइन के जो है ना सिर्फ उसके ऊपर चल रहा है रवायात के ऊपर, ठीक है ना, पूरा मुल्क जी सर कुछ अच्छी रवायात खुद अपनी तरफ से बता डाल देता है। आप जेलर हैं, आप डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हैं, यार कुछ देख लो, ये बच्चे हैं, इनके पाँव, इनके हाथ, इनके कपड़े, क्या अजीब हालत इसकी हुई है, इसके पैर की हालत देखेंगे तो बंदा खुद ही उनको कहता है जा सामने जाके जो ना वॉशरूम पे जो अपने पैर धो के जाए, खुद ही बंदा जो ना उनको कहता है जाओ नहा के आओ। सर मैं दिल्ली आता हूँ पास है सारे यहाँ बच्चे इम्प्लीमेंट करवाते हैं क्या मसला है? ਕਿਹੜੇ 8 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹਾਂ ਜਰਾ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਦਾ आइडेंटिफिकेशन पेड सर जैसे भी है उनको भी लिखवाया सर ਯਾਰ ਇਸੇ ਕਰਵਾਓ ਜੀ नहीं करवाओ ये सब करते हैं पार्टी जिसकी जल्दी ठीक है टिकट ठीक है इसमें हाँ बेटा बोलो ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਦੱਸੋ ਠੀਕ ਹੈ बच्चे अभी भी है टाइम कोई है किसी का इशू आप करेंगे